जय जगन्नाथ सांग माने तो फ्रेंड आज आम 5 एप्रिल फास्ट शिफ्ट रे आमर जितक भी ओडिया ग्रामर क्वेश्चन आसला ताको डिटेल्स रे एनालिसिस करबा जहाद्वारा जदि ये क्वेश्चन आप एग्जाम रे आसुची जेपरी आपने भूल न करती देखंतु यह पूर्व आम बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कसन करें आपण मैंने देखी ना डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक अच्छे चेक करने आ गए कथा समस्त गोटे अनुरोध करी भाई कि सार जहाँ भी मानतु प्लीज जो मैंने वीडियो देखुं प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दिंतु और चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु ओके। तो देखंतु प्रथम प्रश्न कौन थी निम्नलिखित विधि कौटा भिन्न देख लघु क्षुद्र छोट ये सब जानिच छोटर प्रतिशब्द ने इंग्लिश रे आमे जहाँ स्मॉल कही था ओके किंतु एठी जो देछि नाग कहल नाग कहार प्रतिशब्द कुह नाग होउछि आमे सापर प्रतिशब्द कहि परिबा बा हाथीर प्रतिशब्द कहि परिबा आपण पई गोटे कमेंट रहउछि आपण माने हाथीर केतक प्रतिशब्द जानिछंती 3 रु 4टा कमेंट करी कहिबे ओके देखिबा केते जन जानिछंती जरूर कमेंट करिवे हाथीर केतेटा प्रतिशब्द 3 रु 4टा कमेंट करिवे ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पुओ विद्यालय रु घर को न फेरंते माँ अधीर हेले एठारे न फेरंते की प्रकार क्रिया देख क्रिया हमर बहु प्रकार समापिका असमापिका नामधातु क्रिया मिश्र क्रिया सब गोटे गोटे करी जानिबा। समापिका क्रिया कौन जहाद्वारा वाक्य समाप्त होबार सूचना मिलता है देख लो न फेरंते यह द्वारा वाक्य समाप्त होबार सूचना मिलूँ कि मु कहबी राजा न फेरंते तमें कह भाई तापर कौन राजा न फेरंते वाक्य समाप्त होनी तेणु यहीटा हूँ असमापिका क्रिया कौन असमापिका क्रिया किंतु पिला माने परीक्षा रे तरबर रे समापिका क्रिया मारती जहाँकि टोटाल भूल ताहले एठी जो दिला अधीर हेले एटा कौन यह द्वारा वाक्य समाप्त होउची जहा द्वारा वाक्य समाप्त होई थाए ताकू आमे समापिका क्रिया कहि थाउ। नामधातु क्रिया विशेष्य और विशेषण को नहीं जो क्रिया गठित होई थाए ताकू नामधातु क्रिया कहा जाए जेमति कि मु कहबी हाथ हाथ रु कौन हम हाथेबा गोड़ कौन हम गोड़ाइबा ये हूँ गोटे गोटे नामधातु क्रिया। तापर देख एठी अच्छी मिश्र क्रिया मिश्र क्रिया माने एकाधिक क्रियार मिश्रण रे जो क्रिया गठित होता है जेमति कि मु कहबी पढ़ाइबा पढ़ाइबाटा कौन गोटे क्रियार मिश्रण गठित होउची किंतु मु जदि कहबी पठन करिबा देख ये दुईटी क्रियार मिश्रण गठन होउची गोटे हूँ पठन आ गोटे हूँ करिबा तेणु जो क्रिया दुईटी क्रियार मिश्रण गठित हुए ताकू आमे मिश्र क्रिया कहि थाउ जेमति कि आ गोटे उदाहरण खाइबा एटा हूँ गोटे क्रियार मिश्रण तैयारी होउची किंतु जदि मु कहबी भोजन करिबा ये कौन आमर दुईटी क्रियार मिश्रण गठित होउची तेणु एटा हूँ मिश्र क्रिया। तो भावुची क्रिया को नहीं किसी डाउट नथिबो। तापरे देख कौन देला निम्नोक्त मध्यरु केउटा देशज शब्द अटे देख आमर नवम श्रेणी बही से गोटे अच्छी शब्द विभाग शब्द आमर 4 प्रकार तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक। तत्सम माने जो शब्द संस्कृत भाषा सह सम्मान तद्भव जो भाषा माने संस्कृत अपरिवर्तित हो ओडिया भाषा मिसी वैदेशिक जहाँ विदेशी भाषा आसी आम ओडिया भाषा मिसी और देशज जहाँकि आम देश में प्रचलित हो देख कईची कईची हूँ गोटे वैदेशिक शब्द जदि कहवा कईची हूँ गोटे तुर्की शब्द ओके। बेहोश बेहोश हूँ गोटे पारसी शब्द ओके माने पार्सियान शब्द बा पारसी शब्द आम कहवा ठणा ठणाटा कौन आम देश में प्रचलित होची तेणु यहाँ हूँ देश शब्द।
तापर एठी गोटे देख अच्छी मुर्दार मुर्दार मध्य वैदेशिक शब्द माने कही परिबा पार्सियान शब्द ओके तेणु देख बेहोश मुर्दार ये हूँ पार्सियान शब्द कईची हूँ तुर्की शब्द किंतु ठणा ठणाटा आम देश व्यवहृत होची तेणु यहाँ हूँ देशज शब्द ओके नेक्स्ट देख नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा पूर्व कहवाई चाहिए फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर पूर्व वर्ष जो 42टा शिफ्ट एग्जाम होता तार क्वेश्चन विथ आंसर पीडीएफ जहाँ को दरकार कौन कर ना 8249079209 नंबरटा देख 8249079209 यही नंबर व्हाट्सअप कर मत स्कानर केवल 29 टका पेमेंट कर तुमको फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर पूर्व वर्ष जो 42टा शिफ्ट एग्जाम होता क्वेश्चन विथ आंसर पीडीएफ मिल जापरी आरआई अमीनर जार पीडीएफ दरकार से मेसेज कर केवल 29 टकर जो अक्टोबर नवेम्बर एग्जाम होता तार पीडीएफ तुमको मिल जदि बोथ दरकार आरआई अमीन फॉरेस्ट गार्ड तो मेसेज कर केवल 50 टकर बोथ पीडीएफ मिल जो मान को दरकार से माने केवल मेसेज कर ओके देख रूढ़ी क्वेश्चन आसला हाथ अलसे निश बंका समझते जानच अलसुआ दुख पाए ओके देख विपरीत शब्द क्वेश्चन आसला आयुष्मान विपरीत कौन आयुहीन अल्पायु यार विपरीत कौन स्वल्पायु ओके नेक्स्ट उपसर्ग चैप्टर क्वेश्चन आसला उपसर्ग जमीती हेले 2 ରୁ 3ଟି क्वेश्चन आसूची तेणु से चैप्टरटा टिके पढ़ी थी देख अपकर्ष शब्दटी किपरि तैयारी होइछि केमती तैयारी होइछि अप उपसर्ग क्रूस धातु अपत्यय ओके क्रूस रो अर्थ कौन ना टाणीबा बा आकर्षण करबा कौन क्रूस रो अर्थ होछि टाणीबा बा आकर्षण करबा जदि मु आपन कहे अपकर्षर अर्थ कौन ना अपकर्षर अर्थ होछि अवनति बा हास ओके अवनति बा हास जदि यार विपरीत शब्द अपकर्षर विपरीत कौन हम उत्कर्ष कौन ना उत्कर्ष ओके नेक्स्ट देख धानर विपरीत सॉरी धीरर विपरीत धीरर विपरीत धीरर कह चंचल धानर धानर विपरीत कौन हम कह अगाड़ी ओके तो पार्टी तो बाहर पड़ी धानर विपरीत अगाड़ी किंतु धीरर केबे भी अधीर मारिबनी कहूची पिला कलबल अधीर मार दियंती किंतु टोटाल भूल धीर रोचे चंचल ओके नेक्स्ट देख विशेष्य चैप्टर क्वेश्चन आसला मत गोटे कथा कह विशेष्य आमर केते प्रकार और कौन कौन कह विशेष्य केते प्रकार 5 प्रकार नामवाचक विशेष्य वस्तुवाचक विशेष्य क्रियावाचक विशेष्य जातिवाचक विशेष्य गुणवाचक विशेष्य एठी देला भारतर जातीय पशु बाघ एटा की प्रकार विशेष्य बाघ कह बाघटा की प्रकार विशेष्य बाघटा की प्रकार विशेष्य ना जाति प्रकार जातिवाचक विशेष्य कौन पाई बाघ आमर जातिवाचक विशेष्य है कह जो पद कौन सी निर्दिष्ट व्यक्ति बा वस्तुर ओके मन रख जो पद कौन सी निर्दिष्ट व्यक्ति बा वस्तु को न बुझे साधारण भाव एक निर्दिष्ट श्रेणी बा गोष्ठी को बुझाए देख एठी देला बाघ एठी को बाघ ना मेंशन करछि कह एठी ना मेंशन करछि किंतु नाम मेंशन करिनि ये गोटे श्रेणी बा गोष्ठी की बुझौछि सेथिपाई बाघ हैला एठी जातिवाचक विशेष्य केतेबेले एठी नामवाचक विशेष्य होइथांदा ना जेतेबेले देइथांदा रॉयल बेंगल टाइगर कौन देइथांदा ना रॉयल बेंगल टाइगर आमर जानिच भारतर जातीय पशु किए बाघ रॉयल बेंगल टाइगर जेतोले रॉयल बेंगल टाइगर देइथांदा एटा आमर हेइथांदा नामवाचक विशेष्य
ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କେଉଁଟା? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବ। ଆମେ କହିପାରିବା ଝାଳ, ଲୁହ, ରକ୍ତ, ଇଏ ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ଝାଳ କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ, ଲୁହ କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ, ରକ୍ତ କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ, ଜାଣି ରଖ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଗୁଣବାଚକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ଯେମିତିକି ଶାନ୍ତି, ଦୟା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ସନ୍ଧିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା। ସନ୍ଧି କେତେ ପ୍ରକାର? ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସନ୍ଧି 5 ପ୍ରକାର। ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୁହ କୁହ, ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ। କ'ଣ ନା ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ। ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ପରପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ ଆମେ ସନ୍ଧି କହିଥାଉ। ସନ୍ଧି 5 ପ୍ରକାର। ସ୍ୱର ସନ୍ଧି, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି, ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ଜାଣିଛ ଅତୁଳ ଯୁକ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଓକେ, ଆନ୍ସର କହିଦେଲେ ଅତୁଳ ଯୁକ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱର ସନ୍ଧି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ହେଲା? ଦେଖ, ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷରେ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷରେ ଅ କିମ୍ବା ଆ ଥିବ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷରେ ଅ କିମ୍ବା ଆ ଥିବ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ମିଳନରେ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ପ୍ରଥମରେ ଆମର କ'ଣ ଥିବ? ଏ କିମ୍ବା ଐ ଥିବ, ତେବେ ଦୁଇଟାକ ମିଶି ଐ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିନଥିବ। ଦେଖ, ଅତୁଳ, ଅତୁଳର ଶେଷରେ କ'ଣ ଅଛି? ଳ। ଅସୁଘା ହେଉଛି ନା? ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖ କ'ଣ ସୁଘା ହେଉଛି? ଐ। ଐ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶି ଯାଉଛି ଆମର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ପରପଦରେ ଐଳେଇ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖ, ଅତୁଳ ଯୁକ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶି ଯାଉଛି ଅତୁଳେଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ବିରସର ବିପରୀତ କ'ଣ? ଜାଣିଛ କ'ଣ? ସରସ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ବାକୁ ପତା, ଏଇ ରୁଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ୍ଷଣ ଆଶ୍ରୟ, ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର, କ'ଣ ହେବ? ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ହେଇପାରିବ। ଖୁବ୍ କଠୋର, କ'ଣ ହେଇପାରିବ? କାଠିକର ପାଠ। ରୁଢ଼ିକୁ ପୁରା ପାଟିରେ ରଖିଥିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କରିବ। ଓକେ, ଦେଖ, ଶିକ୍ଷକ ହରିକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ, ପଢ଼ାଇଲେ କି ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା? ଏଠି ଆନ୍ସର ଭୁଲ ଦେଇଛି, ଆନ୍ସର ହେବ ପ୍ରେରଣାର୍ଥ କ୍ରିୟା। କୁହ, ପ୍ରେରଣାର୍ଥ କ୍ରିୟା କ'ଣ? ମୁଁ 4ଟା କହିବି, ମନେ ରଖ। ପ୍ରେରଣାର୍ଥ କ୍ରିୟା କ'ଣ? ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କର୍ତ୍ତା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କର୍ତ୍ତା ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ଅନ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିନଥିବ। ଦେଖ, ଶିକ୍ଷକ ହରିକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ, ଶିକ୍ଷକ ଏଠି ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ହରିକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେଉଁଠାରେ କର୍ତ୍ତା, କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଏଠି ଶିକ୍ଷକ, ଅନ୍ୟକୁ କ'ଣ କ୍ରିୟା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହରିକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ ପ୍ରେରଣାର୍ଥ କ୍ରିୟା। ଦେଖ, ଏଠି ଅଛି ସକର୍ମ କ୍ରିୟା, ଅକର୍ମ କ୍ରିୟା, ଦ୍ୱିକର୍ମ କ୍ରିୟା। ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ କ୍ରିୟା, ଯେଉଁଥିରେ କର୍ମ ଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କର୍ମ ଥାଏ। ମୁଁ ବଜାର ଯାଉଛି, କର୍ମ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା, ଯେଉଁଥିରେ କର୍ମ ନଥାଏ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏଥିରେ କର୍ମ ଅଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା। এইটা କ'ଣ ପାଇଁ ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟା ହେଲା ନାହିଁ? ଓକେ, ଦେଖ, ଏଇଟା ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ହେବ, କାରଣ ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟା ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇଟି କ୍ରିୟା ଥାଏ, ଗୋଟେ ଥାଏ ମୁଖ୍ୟ କ୍ରିୟା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୌଣ କ୍ରିୟା। ମୁଖ୍ୟ କ୍ରିୟା ମାନେ ଆମେ କର୍ତ୍ତାକୁ କ'ଣ ଲଗେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ମୁଁ କହିବି ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ପଢ଼ାଇଲେ, ତୁମେ କହିବ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କ୍ରିୟା। ମୁଁ କହିବି ଶିକ୍ଷକ କାହାକୁ ପଢ଼ାଇଲେ, ତୁମେ କହିବ ହରିକି ପଢ଼ାଇଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୌଣ କ୍ରିୟା। ମନେ ରଖିବ, କର୍ତ୍ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଲଗେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ, କ'ଣ ନା କର୍ତ୍ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଲଗେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ, ଯାହା ଉତ୍ତର ମିଳେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଲଗେଇ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ କାହାକୁ ଲଗେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ, ଯାହା ଉତ୍ତର ମିଳେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୌଣ କ୍ରିୟା। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିବି ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ପଢ଼ାଇଲେ, ତୁମେ କହିବ ପାଠ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କ୍ରିୟା। ମୁଁ କହିବି ଶିକ୍ଷକ କାହାକୁ ପଢ଼ାଇଲେ, ତୁମେ କହିବ ହରିକି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୌଣ କ୍ରିୟା। ଆନ୍ସର ଏଠି ଦୁଇଟା ହେବ, ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟା ଆଉ ପ୍ରେରଣାର୍ଥ କ୍ରିୟା।
किंतु ओ त्रिपलसी जो आंसर आसला से देइतिला द्विकर्म क्रिया किंतु आंसर एटी दुईटा को हो पार ओके किंतु बेसी आंसर प्रेरणात्मक क्रिया हम ओके नेक्स्ट देख ओ बा आ परे ए बा ओई थिले दुई मिसी कौन होती एबे कही ओ बा आ परे ए बा ओई थिले दुई मिसी ओई हुअंती जेमति कि एग्जांपल थिला अतुल जुत ऐश्वर्य आम दुईटा मिसी कौन होता अतुल ऐश्वर्य ओके सेमती कि ओ बा आ परे आमर कौन ओ बा आ परे ओ बा औ थिले दुईटा मिसिक औ हुअंती संधिर केते गुडी नियम अछि जहाँ को आपण जानिया दरकार ओके नेक्स्ट देख पराभव शब्दटी किपरि तैयारी अछि केमती परा उपसर्ग भू धातु अपत्यय ओके भू धातुर अर्थ कौन एटा गोटे संस्कृत धातु जार अर्थ होची भू धातुर अर्थ होची विद्यमान हवा ओके यदि आम कहिबा पराभवर अर्थ कौन ना यह पराजय बा अपमान अर्थ व्यवहृत हुए पराभव जो शब्दटी पराजय किंबा अपमान अर्थ व्यवहृत हुए परीक्षा पचारनी एटा क्यों अर्थ व्यवहृत हुए किंतु गठन रीति जमीती भी पचार तेणु उपसर्गटा टिके भलसे देखिए कला कना बुलेगा रूढ़ीर अर्थ कौन बहुत सहज रूढ़ी सर्वस्व लुटि नवा ओके ददरा ना रे बुढ़ा नाउरी ओके ये बुढ़ा एटा कि प्रकार पद देख मत कह ए विशेष्य कौटा कौटा गोटे अच्छी ना गोटे अच्छी नाउरी ओके विशेषण क्या कहुए जो विशेष्य पद जो पद विशेष्य पदर अवस्था गुणा गुण परिमाण एसबू को बुझाए ताकू आम विशेषण कही था देख नाउरी नाउरी किपरि बुढ़ा माने एटी कौन बुझेला अवस्था बुझेला तेणु जोटा अवस्था को बुझेला एटा कौन हम अवस्थावाचक विशेषण बुझिपार तो देख विशेषण क्या कहे जो पद विशेष पदर अवस्था गुण परिमाण इत्यादि को बुझाए ताकू आम विशेषण पद कही था नाउरी गोटे विशेष पद नाउरीर अवस्था नाउरी किपरि बुढ़ा एटा गोटे अवस्था को बुझाऊँ ना तेणु यहाँ हूँ अवस्थावाचक विशेषण आ क्रिया विशेषण सर्वनाम ये सब तो जानी सर्वनाम कौन विशेष पद बदल व्यवहृत हुए इंग्लीश रे जहाँ आम प्रोनाउन कही था विशेष पद जोटा कि गोटे नाउन गोटे नाम को बुझाए जमीक ना नौरी ये हूँ विशेष क्रिया गोटे क्रिया को बुझाऊँ गोटे कर्म है बुझाऊँ तो क्रिया कहुए देख पुणी संधि क्वेश्चन आसला स्वगत केमती तैयारी स्वह जुत गत ओके पचारदेव यहाँ कौ संधि जाच विसर्ग संधि ओके कहवाई चाहिए फ्रेंड्स जो मानक फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर 42टा सिफ्टर क्वेश्चन विथ आंसर पीडीएफ दरकार किंबा आरआई अमिनर जो अक्टोबर नवेम्बर एग्जाम होता तार क्वेश्चन विथ आंसर पीडीएफ दरकार तेबे लेट करूँ नहीं फास्ट फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम हम तापर आरआई एग्जाम हम आपन को कौन कर 8249079209 नंबरटा लिखि रखु 8249079209 यही नंबर में मत व्हाट्सएप मेसेज कर स्कानर रे केवल 29 टका पेमेंट करेंगे आपन को फॉरेस्ट गार्ड पीडीएफ मिल जाव आ 29 टका पे कले आपन को आरआई मिल जाव बोथ दरकार 50 टका पेमेंट करेंगे आपन को बोथ पीडीएफ मिल जाव ओके जहाँ को दरकार से मैंने मेसेज कर देख नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रर प्रतिशब्द कहला चंद्रर प्रतिशब्द कौन ना निशा कर निशा माने कौन राति कर माने किरण जी राति रे किरण जोगाई थाए ताकू आमे चंद्र बा निशा कर कहि थाउ एठी अछि सिखी सिखी होछि मयूरर जानिच सुमन होछि फूलर पुष्पर तब निशाचर राक्षस दानव ओके नेक्स्ट देख पुणी विशेष क्वेश्चन आसला आम जातीय पक्षी मयूर सौंदर्यर प्रतीक अटे सौंदर्य सौंदर्यटा कौन गोटे गुण को बुझाऊँ तेणु यहाँ हूँ गुणवाचक विशेष पक्षी पक्षीटी कौन था जातिवाचक विशेष होता मयूर यहाँ हूँ नामवाचक विशेष जानिच नेक्स्ट सौदागर कहला सौदागर यही शब्द के प्रत्यय क्यों व्यवस्थित होती ना सौदा
ଯୁକ୍ତ ଗର କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଜୀବନ ମାନେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସୌଦାଗର କହିଥାଉ। ତେବେ ସୌଦାଗର ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ବ୍ୟବସାୟ ଅର୍ଥରେ, ଯାହାକି ବ୍ୟବସାୟ ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝାଏ। ଓକେ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସୌଦାଗର କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କେବେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା? କେବେ ଜାଣିଛ? 2014। କହିଲ ଟୋଟାଲ ଆମର କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କେତେଟା ଅଛି? ମନେ ରଖିବ 11ଟା ହେଲା। ଦେଖ, ତାକୁ କିଛି କୁହ ନାହିଁ ସେ ଭୟରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପଡ଼ିଗଲାଣି। କ'ଣ ପଡ଼ିଗଲାଣି? କଳା କାଠ। କଳା କାଠ ମାନେ କ'ଣ? ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଓକେ, ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଓଡ଼ିଆରେ ଏତେ କଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି, ବହୁତ ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତୁମେ ଇଜିଲି ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବ। ସୁରେଶ ଭାରି ଭଲ ପିଲା, ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ବିଶେଷଣ ଆମର 8 ପ୍ରକାର। ନାମବାଚକ ବିଶେଷଣ, ତାପରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ, ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ, ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷଣ ବିଶେଷଣ, ଏହିପରି। ଦେଖ, ଏଠି ବିଶେଷ୍ୟ କେଉଁଟା? ପିଲାଟା ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଭଲ ଏଠି ହେଉଛି ବିଶେଷଣ। ମୁଁ ଯଦି ଭଲକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲଗେଇ କହିଥାନ୍ତି ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ, ତମେ କହିଥାନ୍ତ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଲା ଭାରି। ଭାରିଟା କାହାକୁ ସୂଚାଉଛି? ଭଲକୁ କି ନା କି ପିଲାକୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଓକେ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଦୀର୍ଘସ୍ୱର? ଜାଣିଛ, ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର 2 ପ୍ରକାର, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆମର 11ଟି, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ 39ଟି। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘସ୍ୱର। ଦୀର୍ଘସ୍ୱର କିଏ କିଏ? ନା ଦେଖ, ଆମର ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ହର୍ଷସ୍ୱର। ହର୍ଷସ୍ୱର କେତେଟା କୁହ? 4ଟା। ଦୀର୍ଘସ୍ୱର 7ଟା। ହର୍ଷସ୍ୱର କ'ଣ କ'ଣ? ନା ଅ, ହସେଇ, ହସଉ, ରୁ, ଇଏ ହେଉଛି 4ଟା ହେଉଛି ହର୍ଷସ୍ୱର। ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ବାକିତକ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆ, ଦୀର୍ଘେଇ, ଦୀର୍ଘଉ, ତାପରେ ଏ, ଐ ଓ ଔ। ତେବେ ଦେଖ, ଏ 3ଟା ଅଛି, 3ଟା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘସ୍ୱର। ନେକ୍ସଟ, ଅଦା ବେପାରୀର ଜାହାଜ ମୂଲ, এই রুটির অর্থ কম জানিছ? অনাধিকার চর্চা। তো ফ্রেন্ড, ইয়ে ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର 25ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍। ଭାବୁଛି ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି କେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଜରୁର କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼, ଫରେଷ୍ଟର, RI ଅମିନର PYQ କୋଶ୍ଚିନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର PDF ଦରକାର, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼, RI ଅମିନ ଯାହାର ଦରକାର, এই ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିବେ। 29 ଟଙ୍କାରେ ତୁମକୁ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିଯିବ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 29 ଟଙ୍କାରେ ତୁମକୁ RI ଅମିନର ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର। ଯାହାକୁ ବୋଥ୍ PDF ଦରକାର କେବଳ 50 ଟଙ୍କା ପେ କରିବେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍କାନର ଦେବି, ସ୍କାନର ପେ କରିବେ, ତୁମକୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ PDF ମିଳିଯିବ। ଓକେ, ଯାହାକୁ ଦରକାର ସେଇମାନେ କେବଳ ମେସେଜ୍ କରିବ। ତ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଜରୁର ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଓ ଆଗକୁ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।